पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम बाब नंबर 6 आयत नंबर है 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। ये बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी गहराई की बात है। हमने जितने लोगों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसके दफन होने में उनका बपतिस्मा लिया है, और फिर जलाए जाने में, जिंदा होने में ये उम्मीद रखते हैं। जो मसीह में मरते हैं, मरते नहीं बल्कि वो सो जाते हैं। और फिर मसीह यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल फरमा दिया। तो अजीजों, इस बात पर हम गौर करें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता। सुनते भी आए हैं, देखते भी हैं कि बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता। तो अजीजों, सबसे पहले अब यहूदियत में अपने बच्चों को कौन सा काम करवाते हैं? सबसे पहले यहूदी लोग सबसे पहले अपने बच्चे को उसका खतना करवाते हैं और फिर उसे अपने मदरसों में भेजते हैं, ताकि 12 साल या 18 साल की उम्र तक वो तौरेत और ज़बूर की तरबियत हासिल करें, कलाम की तरबियत हासिल करें, मज़हबी। और फिर क्या करते हैं? जब वो तरबियत हासिल करता है, उसका यकीन, उसका ईमान बढ़ जाता है, वो खुदा पर ईमान रखते हैं, शरीयत पर अमल करते हैं, शरीयत में दाखिल होने का लिए वो खतना करवाते हैं। उम्र कितनी होती है? 8 दिन से पहले पहले। शरीयत में लिखा है, जब बच्चा पैदा होता है 8 दिन के पहले पहले उसका खतना करवाया जाता है, ताकि वो शरीयत में दाखिल हो जाए। और फिर वही पैगाम, वही काम उनकी तरफ देखते हैं। बड़ा खूबसूरत। हमारे इस्लामी भाई क्या करते हैं? बच्चे जब पैदा होता है तो उसके काम में अजान देते हैं, तो वो भी अपनी मस्जिद में भेजते हैं, ताकि वो कुरान हाफिज बन जाए, कुरान की तरबियत देते हैं। और सिख भी अपने बच्चों को वैसे ही तरबियत देते हैं, अपने किताब की। और वो बाल नहीं कटवाते हैं, पगड़ी लाते हैं, जूड़ा बनाते हैं। हर कोई अपने बच्चे की तरबियत करने के लिए हर मजहब में है, लेकिन हमारे मजहब में क्या है? हमारे मजहब में भी ऐसे ही था और ऐसे ही है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बपतिस्मा लाज़मी है, ताकि वो मसीह यीशु में शामिल हो जाए। शामिल होने का, जैसे वो शरीयत में शामिल होते हैं, वो इस्लाम में शामिल होते हैं, वो सिखों में शामिल होते हैं। तो हमारा ईमान है कि जब हम मसीह यीशु में शामिल होते हैं तो उसका बपतिस्मा होता है। इसलिए यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा है। हम मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, तो अक्सर ये बात सुनते हैं बपतिस्मे के मतलब मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत, यूहन्ना नबी की मार्फत
मरकस की किताब में, मरकस की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर है 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। मुक़द्दस मरकस की इंजील पहला बाब 4 से 7 आयत तक। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था, और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए, और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊँट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रखता और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था, और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। आमीन। मैं इस लायक नहीं, ये वो मुनादी करता था, बपतिस्मे की मुनादी करता था, तौबा के लिए मुनादी करता था। अगर 8वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया तौबा का, मगर वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा जो मेरे बाद का आने वाला है, उसी यीशु, वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। वो बपतिस्मा जो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं, वो बपतिस्मा, रूह कुद्दस का बपतिस्मा। तो आज इस बात पर हम गौर करते हैं कि अक्सर लोग तौबा का बपतिस्मा हासिल करते हैं, मसीह यीशु में शामिल होने का नहीं, तौबा का, मैंने तौबा कर ली है तो मैं मसीह में, अब मैंने खुदावंद यीशु को कबूल कर लिया है। लेकिन हमने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा हासिल करना है, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा हासिल करना है, उसके जी उठने में शामिल होने का बपतिस्मा हासिल करना है, ताकि जैसे वो जलाया गया है हम भी जलाए जाएं। वो मुर्दों में से जी उठा है, हम भी जी उठे। हमने वो बपतिस्मा हासिल करना है, रूह कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करना है। और फिर मसीह में मेरे अजीज भाइयों, अजीज बहनों, जब हम ये बात सुनते हैं कि खुदावंद कलाम मुकद्दस में से निकोदेमुस ने कहा, क्या इंसान जब बूढ़ा हो जाए तब भी अपनी मां के पेट में दाखिल होगा बपतिस्मा हासिल करने के लिए? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। अजीज भाइयों, अजीज बहनों, पानी और रूह है, और जिस्म, जिसकी बाबत लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं बपतिस्मा लेके पानी के साथ तौबा का, तो फिर वही काम करते हैं जो पहले करते थे। उस शख्स की मानत शमौन जादूगर की मानत कि उसने बपतिस्मा भी लिया, तो फिर कहने लगा कि मुझे ये इख्तियार दे दो ताकि मैं भी ऐसे ही काम करूं, ये इख्तियार मुझे भी दे दो। पैसे लेके आ गया रसूलों के पास कि ये लो पैसे, मुझे इख्तियार दे दो ताकि मैं जिस पर हाथ रखूं वो रूह कुद्दस पाए।
تو مقدس پولس رسول نے ایمان کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایمان 19 باب میں بہت سارے لوگوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا، روح القدس نہیں ملا۔ توبہ کا بپتسمہ لیا، روح القدس نہیں ملا۔ لیکن جب خدا کے رسول آئے تو پھر انہوں نے جب ان پر ہاتھ رکھا تو اس نے ان سے پوچھا تم نے کس کا بپتسمہ لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہے۔ یوحنا نے تو یہ کہہ کر بپتسمہ دیا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کی جوتیاں اٹھانے کا میں لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ پھر انہوں نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ مقدس ایمان کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور دوسری آیت میں تلاوت سنیں گے۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ اور وہ سب اس نے دو آیت ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے ہمیں۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے بپتسمہ لیتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا بس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ لیا۔ اب کیا لکھا ہے؟ پولس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ انہوں نے سن کر یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ تو پھر جب انہوں نے ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ ہاتھ رکھنے سے، رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے، خدا کے خاتموں کے ہاتھ رکھنے سے جب روح القدس نازل ہوا تو پھر انہوں نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا، اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ اور عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، ہمیں چاہیے اس بات پر غور کرنا، کیا ہم توبہ کا بپتسمہ لیتے ہیں؟ توبہ کا استحکام ہے، لازم ہے کہ ہم استحکام حاصل کریں، استحکام پائیں، وہ توبہ ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی ساری ذمہ داری اپنے پہ لیں، اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ماں باپ نے بہت ساری خدمت کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، پالا ہے، جوان کیا ہے، وہ تمام جب ذمہ داریاں ماں باپ پوری کرتا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری آپ اٹھائیں۔ یہ ہے توبہ، استحکام، کہ تمام ذمہ داریاں اپنے پر لیں اور توبہ کریں، آئندہ سے کوئی گناہ نہ کریں۔ اور اس لیے بچوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسیح یسوع میں شامل ہونے کے لیے ان کا بپتسمہ ہونا چاہیے، تاکہ اس دنیا میں جب رخصت ہوں، ضلع وطن ہوں، تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا ہو۔ وہ مشکل جو یسوع مسیح نے کہا ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، ایسی مشکل پیدا نہ ہو کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل بنائیں،
تاکہ انہیں مسیح یسوع میں شامل کیا جائے. وہ ذمہ داری پوری کریں. اور پھر جب بچے کا بپتسمہ ہوتا ہے تو ماں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اول ترین درجہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل بنائے. مسیح یسوع میں جب شامل کرتا ہے تو پھر ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ میں ساری ذمہ داری اٹھاتا ہوں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ ماں ہے کوئی بات نہیں, باپ ہے کوئی بات نہیں ہے تو کوئی نہیں, ایسا نہیں. ہاں کسی مشکل میں اگر باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ان کے لیے ان کی رشتہ دار کوئی بھی ہو وہ ساتھ کھڑے ہو کے ذمہ داری اٹھاتا ہے. کئی مرتبہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ اس کے رشتہ دار عزیز وقار وہ کہتے ہیں میں اس کو پالوں گا, تو ان کی ذمہ داری ہے. اور باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے لیے ان کا رشتہ دار وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ان کی ہیلپ کروں گا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ ساتھ کھڑا ہو کر ذمہ داری نبھائے تاکہ وہ خداوند میں مقبول اٹھائے. اور پھر یہ بات واضح طور پر ہے کہ جب ہم مسیح یسوع میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ذمہ داری پوری کریں جس کا ہم کلیسیا اور خدا کے سامنے ارادہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ میں وفاداری کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤں گی. خدا کی تعلیم, خدا کے مذہب, خدا کے کلام, خدا کے گھر کی تعلیم, یہ وعدہ کرتے ہیں. تو اس وعدے کی پاسداری کے لیے خدا سے درخواست کریں, دعا کریں, التجا کریں کہ ابلیس کی ساری گفتوں کو خدا باندھ دے, گمراہ نہ کریں. ہم وفاداری کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کریں. جب ماں اور باپ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو پھر اس کا بپتسمہ ہو جاتا ہے, وہ مسیح میں شامل ہو جاتا ہے. جب مسیح میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری وفاداری کے ساتھ ماں اور باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے مذہب کی قدر کریں, وفاداری کے ساتھ اس کو خدا کے گھر میں لائیں, سنڈے اسکول میں اور پھر چرچز میں جو پاک کی عبادت ہوتی ہے, اور پھر خدا کے کلام میں اور صبح اور شام دعا میں ان کو سکھائیں تو پھر ان کی بنیاد بہت اچھی ہوگی, اعلیٰ درجے کی بنیاد, وہ مقام بہت اچھا ہوگا, اعلیٰ درجے کا مقام. اور پھر لکھا ہے کہ جب خدا کا خادم مقدس پطرس رسول قید خانہ میں تھا تو وہاں قید کے دروازے جتنے تھے سب کھل گئے. جب کلیسیا ان کے لیے دعا کر رہی تھی تو صوبیدار پریشان ہو گیا, کہنے لگا کہ میں کیا کروں, اب میں کدھر جاؤں. وہ اپنے آپ کو مارنے لگا. تو پطرس رسول نے اس سے واضح کہہ دیا کہ اپنے تلوار بیان میں رکھ, گھبرا نہیں. کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا, تو کی طرح کرانا ہی نجات پائے گا, تیرا خاندان ہی نجات پا جائے گا. عزیز بھائیوں, عزیز بہنوں, ہم اس پر غور کریں, اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں, اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجیں جہاں مفت پڑھائی ہوتی ہے, پیسے بھی لگتے ہیں. لیکن جب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے اکثر, اب میں ایک بات پر تھوڑا سا تنقید کرنے لگا ہوں, کون سی؟ اکثر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ڈانس وغیرہ پروگرام رکھتے ہیں, خوشی کے لیے ڈانس کراتے ہیں. یہ نہیں کہ دعا کریں یار, ان کو مسیح یسوع میں شامل کریں اور پھر اونچے اونچے پروگرام بناتے ہیں.
डांस प्रोग्राम, डेक लगाते हैं, डीजे लेके आते हैं। ये क्या हुआ है? बेटा पैदा हुआ है, क्या बेटी के लिए नहीं भी करता? जो इंसान नहीं है। और फिर हमारे माशरे में क्या करते हैं? फिर उनको वो तरबियत नहीं देते जो मसीह यीशु की है। उसे क्या करते हैं? उसके ख्यालात चेंज करते हैं, ख्यालात ही, वो तरबियत नहीं देते। ऐसी तरबियत ना करें, बल्कि वो तरबियत करें जो मसीह यीशु में है, उसके शामिल होने की तरबियत करें। वो कलाम में, ईमान में, उम्मीद में, मोहब्बत में बढ़े। मसीह यीशु में जब शामिल होते हैं ना, तो ये बपतिस्मा भी मसीह में शामिल होने का है। ये तौबा का बपतिस्मा जो है ना, वो गैर कौम के लिए है, यहूदियों के लिए था। जब कोई ईमान लाया जिसको पता ही नहीं है, जब वो सुनता है, सुनने से ईमान पैदा होता है, तो फिर जब वो ईमान लाता है तो वो कहता है मुझे पता नहीं था, अब मुझे बपतिस्मा दो। तो उनके लिए भी यही दौर है, यही वक्त है कि बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तौबा का बपतिस्मा उनके लिए इस्तेकाम है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उनके लिए लाज़िम है कि इस्तेकाम पाए। जैसा कि वो फर्ज है, फर्ज क्या है कि मेरा फर्ज है कि मैं अपने बेटे की शादी करूं, बेटे की शादी करूं, ये फर्ज है। मेरा फर्ज है कि मैं इनको तालीम दूं, मेरा फर्ज है इनको खाना खिलाऊं। तो ये फर्ज नहीं है कि मैं उसका इस्तेकाम करूं ताकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। अब बालक नहीं रहेगा, नाबालग नहीं जाएगा, बालक बन गया है। तो कानून भी है, जो बालक बन जाता है वो खुद जिम्मेदार होता है नेकी और बदी का। शरीयत में भी है, नेकी और बदी का खुद जिम्मेदार हो जाता है जब 18 साल का होता है। तो अक्सर ये वाकयात होते हैं, जब बेटी या बेटा ऐसा कोई गुनाह करता है तो वो जाके अदालत में चला जाता है। तो वो क्या कहती है, अदालत से बरी कैसे करती है? वो कहता है मैं नहीं जानता, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता हूँ, मैं खुद उठाती हूँ, वो खुद उठाती है। तो अदालत उसे बरी कर देती है। अजीज भाइयों, अजीज बहनों, ऐसा काम ना करें, बल्कि हमारी अदालत खुद अब बाप की तरफ से हम अपने बच्चों को वो तरबियत दें। पहले उसके लिए तरबियत ये है कि उसका बपतिस्मा किया जाए और मसीह यीशु में शामिल किया जाए, और फिर उसके लिए है उसका इस्तेकाम करवाया जाए, वो जिम्मेदारी पूरी की जाए ताकि माँ बाप की जिम्मेदारी कम हो जाए, वरना वो सारी जिम्मेदारी माँ बाप पर ही डरती है जब तक वो इस्तेकाम नहीं होता। तो अजीज भाइयों, अजीज बहनों, इस बात पर गौर करें, सोचें, समझें, अपने ईमान में, उम्मीद में, मोहब्बत में कह रहे हैं। ये हमारे लिए सीखने के लिए है। ये ना कहेंगे जब बड़ा होगा, 18 साल का होगा, 16 साल का होगा, फिर बपतिस्मा करवाएंगे। तो पहले अगर वो चला जाए तो फिर किधर जाएगा? अक्सर ये सोचते हैं, तो तौबा का बपतिस्मा लेते हैं, मसीह यीशु के शामिल होने का नहीं। हम मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लें, जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने फरमाया कि मैंने, हमने, तुमने, सबने, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसके दफन होने में उसका बपतिस्मा लिया है, और फिर उसके जी उठने में उसका बपतिस्मा लिया है, और फिर जलाल पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। अजीज भाइयों, अजीज बहनों, और फिर बड़ी खूबसूरत बात यह है, मुकद्दस इमारती किताब 16वां बाब 33वीं आयत, पूरे खानदान ने बपतिस्मा ले लिया, पूरे घराने ने। लिखा है जब वो ईमान लाए, गैर कौम थे, तो उन्होंने खानदान समेत बपतिस्मा ले लिया, घराने समेत बपतिस्मा ले लिया, बच्चों समेत। इसलिए यीशु ने फरमाया था कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो।
کا مرکز کی انشیر اس کا 14واں باب ہے، 10 باب اس کی 13ویں آیت۔ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا نہیں ہے۔ بچوں جیسا ایمان بناؤ۔ تو میں ایک دفعہ عبادت کر رہا تھا، تو انہوں نے سنڈے اسکول کے بچوں کو نا کہنے لگے کہ عبادت میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، شور ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ بچوں کو تو منع نہیں کرنا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو میں کہا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہ کریں، بلکہ ہم خدا پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے اول درجہ خدا کو دیں، تاکہ وہ مسیح یسوع میں شامل ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے جو خداوند یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے۔ پاک کلام پڑھیں اور اس میں جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ واحد کی تکبیر دار بھائیو، عزیز بہنوں، اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، جو کچھ ہم نے سنا ہے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں، اس پر عمل کریں، اپنے آپ کو بدلیں، تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میں درخواست کروں گا اس بیٹی کے لیے اور اس بھائی کے لیے، وہ اپنے بچے کو لے کر یہاں آرڈر پر آ جائیں جن کا بپتسمہ ہے۔